एवरीवन वेलकम टू डेली लर्निंग। आज आम ये भिडियो रे करेन्ट अफेयर केतरा एमसीक्यू डिस्कशन करबा जोटा कि डिसेंबर 2 रो आउ जदि ओ ट्रिपल एससी ओ डबल एससी पे प्रिपेयर होचंती ताले ए भिडियोटी बहुत हेल्पफुल हबो। ता सहित जो आसुची कोन आगु आसुची पीओ जनरल असिस्टेंट ओडिशा पुलिस आरआई अमीन ए सब एग्जाम पे भी ए भिडियोटी बहुत हेल्पफुल हबो। ता सहित जदि बीएड पे प्रिपेयर होचंती तार रिलेटेड जति सब एमसीक्यू हिस्ट्री ज्योग्राफी रो मई चैनल को जाइए प्लेलिस्ट चेक करी देखि परिबे। तो एटर करेंट अफेयर फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे आमे देखिबा। This what rank did India achieve in its debut participation at World Skill Asia 2025? जो एशिया वर्ल्ड स्किल एशिया जो 2025 ऑर्गेनाइज हेतिला एटा हमर कोनतला ना इंडिया हमर प्रथम थर पई एटारे से पार्टिसिपेट करथिला। से पचाछि कि तार रैंक ने कोन 5th 8th 10th ना 12th नै वर्ल्ड स्किल एशिया 2025 रो जदि हमें इंडिया रो प्लेस टा पचारिबो बा इंडिया रो रैंक टा पचारिबो केते अछि ना 8th पोजीशन ले अछि केते पोजीशन ले अछि 8 नंबर पोजीशन ले। नेक्स्ट क्वेश्चन What initiative did Jayant Chaudhary recently launch? ए जयंत चौधरी किए होचंती ना से होचंती हमर यूनियन मिनिस्टर एबे होचंती से जे एक भितर को इनिशिएटिव रे से वर्तमान लॉन्च करिसंती। ते जे उल्लास बा अडल्ट लर्निंग प्रोग्राम एटा नुआ जे 30 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेंटर्स इन नॉर्थ ईस्ट एटा भी नुआ सेटा कोन करचंती ना स्पॉट एज जो स्पॉट एज मेरिट एटा ही से कोन करचंती वर्तमान ऊपर से लॉन्च करिसंती। ए जो स्पॉट एज मेरिट sports code manufacturing and enterprise initiative। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि ना व्हेन इज नागालैंड स्टेटहुड डे सेलिब्रेटेड। जेमति हम उत्कल दिवस हम ओडिशा कोन करे उत्कल दिवस पालन करे केबे ना 1 एप्रिल ले सेमति से कहिछि ना हमर नागालैंड ता तार स्टेटहुड डे रा केबे पालन करिथाय। तो ऑप्शन देछि 15 अगस्त 1 डिसेंबर 21 जनवरी ना 26 नवंबर। ए ठीक उत्तर कोटा हबो ना 1 डिसेंबर रे ही कोन करे ना नागालैंड तार स्टेटहुड डे टा पालन करिथाय। आ एई 1 डिसेंबर रो गुटे जिंस स्टार्ट हे जाइछि ना हॉर्नबिल फेस्टिवल सेटा कोड स्टार्ट हेछि ना नागालैंड रे स्टार्ट हे जाइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन से नागालैंड स्टेटहुड डे अच्छा एटा किछि देछि से इन्फॉर्मेशन ना नागालैंड स्टेटहुड डे केबे पालन करा जाय ना 1 डिसेंबर रे पालन करा जाय। आ होछि से केबे तार गुटे स्वतंत्र राज्य रूपे से केबे मान्यता पाइथिला ना 1963 रे पाइथिला। आ से हिसाला पर एटा पाइ सारी कि कोन हेतिला ना 16th स्टेट ऑफ इंडिया से इंडिया रा 16तम राज्य हेतिला। आ होछि को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ना 12तम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अंडर रे कोन हेतिला ना नागालैंड 1963 मसीह रे से गुटे राज्य रूपे पालन राज्य रूपे मान्यता पाइथिला। आ केबे स्टेटहुड डे पालन करा जाय 1 डिसेंबर रे। आ जदि देखिबा नागालैंड रो कैपिटल कोन अछि ना कोहिमा अछि कैपिटल। ଆମର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ଏବେ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ନିଫ୍ୟୁ ରିୟୁ କରେଣ୍ଟ। ଆଉ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ନାଗାଲାଣ୍ଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ନା ଅଜୟ କୁମାର ଭଲ୍ଲା ଇଏ ଅଛନ୍ତି କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ବୁଝିହେଲା ତାହେଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଦେଖୁ ହୁଇଚ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଓନ୍ ଦ ଗୋल्ड प्राइज फॉर पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन एट द इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2025 जो इंडिया इंटरनेशनल IITF 2025 हेतिला बा इंडियन इंटरनेशनल ट्रेड फेयर से कहिछि एंको भितर कोउटा गोल्ड प्राइज पाइथिला कोउटा ना आरबीआई सेबिक ना सीबीआईसी ना नीति आयोग। ए ठीक उत्तर कोउटा हबो ना सीबीआईसी। ए सीबीआईसी कोन करछि ना गोल्ड मेडल पाइथिला कोन पई ना पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन पई से कोन पाइथिला ना गोल्ड मेडल पाइथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सीबीआईसी रो फुल फॉर्म जदि देखिबा कोन ना सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स से होची। जदि अवार्ड रो कैटेगरी देखिबा कोन पई से अवार्ड ता पाइथिला ना पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन पई जे अवार्ड ता पाइछि सीबीआईसी पाइछि। सीबीआईसी रो फुल फॉर्म रोची कोन ना सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। अवार्ड रो कैटेगरी होची कोन ना पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। इवेंट ता कोन हेतिला ना इवेंट रो ना कोन बा कोथुर ऊपर पाइथिला ना आईआईटीएफ इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर जो 2025 रे हेतिला। अच्छा यार थीम कोन थिला ना थीम थिला जीएसटी एंड कस्टम्स और कोठी हेतिला न्यू दिल्ली रे हेतिला। और ये सीबीआईसी टा कहा अंडर आस्ताय ना ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर ही एटा काम करिथाय। तेचे अवार्ड गिवन फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन अवेयरनेस एंड पब्लिक एंगेजमेंट एथि ही अवार्ड टा दिया हेतिला। तो सीबीआईसी विषय हम जानि पले जे कि गोल्ड मेडल पाइथिला कोन पाइथिला ना पब्लिक आउटरीच एंड कम्युनिकेशन। तो बुझियाला को अंडर रे आसुची ना न्यू दिल्ली रे हेतिला फाइनेंस मिनिस्टर अंडर रे आसुची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा देखि हु ओन द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड एंड वाज नेम्ड CNN न्यूज 18 इंडियन ऑफ द ईयर 2025 से कहिछि किए जो एई अवार्ड ता पाइछंती।
ଅପସନ ଅଛି ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଜୟ ଶାହ, ରତନ ଟାଟା ନା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା। ଏ ଠିକ ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ? ଏଇ ଜୟ ଶାହ। ଜୟ ଶାହ ହିଁ କଣ ପାଇଛନ୍ତି ନା ଯୋଉ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସିଛି କେତେ ନା CNN ନ୍ୟୁଜ 18 ଇଣ୍ଡିଆନ ଅଫ ଦ ଇୟର ରେ ଆସିଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ନା ହୁ ରିସିଭ୍ ଦ ଚାମ୍ପିୟନ ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ, ସେଟା ଆମେ ପଢିଲେ ଗୋଟେ ପଢିଲେ। ଏଟା ହଉଛି କଣ ନା ଚାମ୍ପିୟନ ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଆୱାର୍ଡ କିଏ ପାଇଛନ୍ତି? ଅପସନ ଅଛି PV ସିନ୍ଧୁ, କେଟା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର, ସାକ୍ଷୀ ମଲ୍ଲିକ ନା ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦାନା। ତ ଏଟା ଠିକ ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ? ଏଟାରେ ସେ ପାଇଥିଲେ କିଏ ନା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ହିଁ ଏଟାର ସେ ଆୱାର୍ଡ ଟା ପାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଏଠି କହିଛି କଣ ନା ଜୟ ଶାହ ରିସିଭ୍ କରିଥିଲେ କଣ ନା ରିସିଭ୍ ଦ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଥିଲେ କିଏ ନା ଜୟ ଶାହ। ଆଉ ଇଏ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର କଣ ପାଇଥିଲେ ନା ରିସିଭ୍ ଦ ଚାମ୍ପିୟନ ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବାବା କଲ୍ୟାଣୀ କଣ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ନା ଆୱାର୍ଡେଡ ଇନ ଦ ବିଜନେସ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି ନା ବାବା କଲ୍ୟାଣୀ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆହାନ ପାଣ୍ଡେ ଆଉ ଅନିତ ପଣ୍ଡା ସିଏ କଣ ପାଇଁ ପାଇଥିଲେ ନା ଓନ୍ ଦ ଜେନଜି ଆଇକନ ଆୱାର୍ଡ ଏଟ ଦ ସେମ୍ ଇଭେଣ୍ଟ। ଏଇ ଇଭେଣ୍ଟ ରେ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ଏଇ ସବୁ ଆୱାର୍ଡ ଏମାନେ ସବୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଶାହ ପାଇଛନ୍ତି କଣ ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ପାଇଛନ୍ତି କଣ ନା ରିସିଭ୍ ଦ ଚାମ୍ପିୟନ ଅଫ ଦ ୱାର୍ଲଡ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ବାବା କଲ୍ୟାଣୀ ପାଇଛନ୍ତି ଆୱାର୍ଡେଡ ଇନ ଦ ବିଜନେସ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ଆଉ ଆହାନ ପାଣ୍ଡେ ଆଉ ଅନିତ ପାଣ୍ଡା କଣ ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ନା ଜେନଜି ଆଇକନ ଆୱାର୍ଡ ଟା ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ହ୍ୱେନ୍ ଇଜ ଦ ଡେଥ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ଅଫ ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେ ଅବଜର୍ଭ। ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେକୁ ଚିହ୍ନିଥିବ, ସେ ଗୋଟେ ରିଫର୍ମର ଥିଲେ ଯିଏ ସତ୍ୟଶୋଧକ ସମାଜ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛି ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ଟା କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେ, ଯିଏକି ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ ଟିଚର ହଉଛନ୍ତି କିଏ ସାବିତ୍ରୀବାଇ ଫୁଲେ। ତ ସେ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଏଇ ଜ୍ୟୋତିବା ଫୁଲେଙ୍କର ଡେଥ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ଟା କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଅପସନ ଅଛି 28 ଏପ୍ରିଲ, 28 ନଭେମ୍ବର, 14 ଏପ୍ରିଲ ନା 7 ଡିସେମ୍ବର। ଠିକ ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ ନା ଏଇ 28 ନଭେମ୍ବରରେ ହିଁ ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଯାଏ ନା ଡେଥ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ଟା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ଟା କେବେ ହେଇଥିଲା ନା 28 ନଭେମ୍ବର 1890, 1890 ରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ଡେଥ୍ ଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ହିଁ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ଏଇ ଦିନରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଇଣ୍ଡିଆ ୱାଜ ରି-ଇଲେକ୍ଟେଡ ଟୁ ଦ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମେରିଟାଇମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ କାଉନସିଲ ଅଣ୍ଡର ହୁଇଚ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ସେ କଣ ନା ପୁଣି ଥରେ ସେ ଇଲେକ୍ଟ ହେଇଛି କଣ ପାଇଁ ନା IMO। IMO ର ଫୁଲ ଫର୍ମ ମନେ ରଖିଥିବ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମେରିଟାଇମ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ। ସେ ହଉଛି କୋଉ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ସେ ରି-ଇଲେକ୍ଟ ହେଇଛି? କ୍ୟାଟେଗୋରୀ A, କ୍ୟାଟେଗୋରୀ B, କ୍ୟାଟେଗୋରୀ C ନା ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ। ଏଠିକ ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ ନା ସେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ B। ନା ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ B ରେ ସେ କଣ ହେଇଛି ନା ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଇଣ୍ଡିଆ ହେଜ୍ ବିନ୍ ରି-ଇଲେକ୍ଟେଡ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବଡି ଫର ଦ 2025 ଟୁ 2025 ରୁ 2029 ଟେନ୍ୟୁର। ତାହେଲେ କୋଉଟାରେ ହବ ନା ଅପସନ ଅଛି ହୁ ବା WHO ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବୋର୍ଡ, ନା UN ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ କାଉନସିଲ, ନା ୟୁନେସ୍କୋ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବୋର୍ଡ, ନା IMF ବୋର୍ଡ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ଏଠିକ ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ ନା ୟୁନେସ୍କୋ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ବୋର୍ଡ ପାଇଁ ସେ କଣ ହେଇଥିଲା ରି-ଇଲେକ୍ଟ ହେଇଛି କେବେ ନା 2025 ରୁ 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, when is the national pollution control day observed in India? ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇ ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡେ ଟା କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଅପସନ ଅଛି 1 ଡିସେମ୍ବର, 2 ଡିସେମ୍ବର, 3 ଡିସେମ୍ବର, 4 ଡିସେମ୍ବର। ଠିକ ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ ନା ଏଇ 2 ଡିସେମ୍ବରରେ ହିଁ ସେ କଣ କରାଯାଏ ନା ଏଇଟା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଯୋଉ ନ୍ୟାସନାଲ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡେ ଆଜି ଯୋଉଟା କି 2 ଡିସେମ୍ବରରେ ହିଁ ଏଟା ପାଳନ କରାଯାଏ। କଣ ପାଇଁ ନା ଯୋଉଟା ଭୋପାଳ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ରାଜେଡି ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦିନରେ ହିଁ କଣ କରାଯାଏ ନା ନ୍ୟାସନାଲ ପଲ୍ୟୁସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଦେଇଛି ସେଇଆ ନା ଡେଟ୍ କଣ ନା 2 ଡିସେମ୍ବର, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରତିବର୍ଷ 2 ଡିସେମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପର୍ପୋଜ କଣ ଏଇ ଡେ ପାଳନ କରିବାର? ଟୁ ରାଇଜ awareness about pollution control and prevention। ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନକୁ ଆମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ ବି କରିବା। ଆଚ୍ଛା, କଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ ନା ତ ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ରାଜେଡି 1984, ଯୋଉ 1984 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଭୋପାଳ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ରାଜେଡି ହେଇଥିଲା, ତ ସେଇ ଦିନଠୁ ହିଁ କଣ କରେ ନା ଡିସେମ୍ବର 2 ଟାକୁ କଣ କରାଯାଏ ନା ଏଇ ଡେ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। Next question, when is the international day for the abolition of slavery observed? এই ଯୋଉ abolition of the slavery observed day ଟା କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଅପସନ ଅଛି କଣ ନା 1 ଡିସେମ୍ବର, ତାପରେ ଅଛି 2 ଡିସେମ୍ବର, 3 ଡିସେମ୍ବର ନା 4 ଡିସେମ୍ବର। ଏଠିକ ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହଉଛି ନା 2 ଡିସେମ୍ବର। 2 ଡିସେମ୍ବରରେ ହିଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଫର ଦ abolition of slavery ପାଳନ କରାଯାଏ।
131st Constitutional Amendment Bill 2025 under Article 240 is related to which union territory? এই जो 131st Constitutional Amendment ଅନୁଯାୟୀ जो आर्टिकल 240 ଟା କୋଉ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ସହିତ ରିଲେଟ ଅଛି ବୋଲି ପଚାରୁଛି। ଅପସନ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀ, ପଦୁଚେରୀ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ନା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ଠିକ ଉତ୍ତର କୋଉଟା ହବ? ଏଇ ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ସହିତ ହିଁ ସେଟା ରିଲେଟ ଅଛି। ଭିଡିଓରେ ଏତିକି। ଭିଡିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାରୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଭିଡିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ଭିଡିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ମୁଁ ଆହୁରି ଯାହା ସବୁ କ୍ଲାସ କରିସାରିଛି ଯାଇକି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ।